Et en même temps, quand on me va finir, mais les autres dans les méros pour qu'on y tombe moi dans mes wa, mais il faut tout, faut que quand on a du temps pour me voir, non fi, bon, mais de là non qu'on a attendre que a chakudi moi elo nuiwa elo do we khoja male wona teteme yo mino pi jan ite le ton si bele gawo me zaman beron vo ko mi do fotu bele kan izeme ko le ko vile to du kwe mo le gola boy dagbe gbonde do e ba dati me so do nu fi toro go alo di do alo amo vile to du kwe Achakoji khonton mi tele kan elo hoene o mi no koji jayin ba vi nu pe mi tan le kan lo ran do le nu wa ene e kankra de tempo ko da po nke ko blo ye mi kuna ho nke o e tele di we mi de kan mi tan ho e ran me ko la jayin kankra de tempo e la ka ko fi lo ko do agbara tan yen de so de ji ko bi tan ko ro ken ro po e ran me tan me ra ko e yen da mi onji na yi no che to be bora homla damenu gayon mona ogbeoro mo bolo epo webe we onali o kwe gba vi no lile sin kwe nu po na gbeje meja video to tore mi awe mi na se mi de raro hamiton dagbe jiwe me ma yo weru ale na ro kan ku ero gba vi nu ko no ku to to mi kara to gbenu do ko mi ton bora no jiride nu gbo o ena dan ena wea FIFA jena yin apunke ndo donwe kuda soto lo kudo achapoji to gbenu me ro mi pon epo ye ipanle yi buro kan kule ko bo mi kule wa nu committee lo kule na to inu we no khoja male do tente me yo mi na gbo habuji ko ta dede na fi dandan bo mi na gbon yi loji tara wa yin do jirede so gbe won diyan we cha de fo kulero we cha bena bi oro mi si ro kwe si vo lo kana blu me ha mo no re le ya khoswa so pe ta ken de buro to hunu ku mi ton de le tin lo jimbo ina da so kan ne do lo so gbe ron ina mo ko ikai to mi na do gbe ni tempo BPC o 50 ne ko nane o vi mi ton sabo le dingbon ko e me yo e ya bia abono do ne ya bo gu o je nkan bono vi ton aribori yo je kudo ton je gbin to ton e ko no so tegbe ibo ne ga gben bo aribori yo mo je ko no honu mi aji bo gu pe pa ka po nu ero wa de o so mo ne ro jije we ro cha o re yo mi si gon market de wa mi ya ko ko ne gbe yon dédé tin lo bo le no toju fi ton legbe yo lohun tun le ya lo pare fin ko ene le ne ko ja ma le mi ko didi je mi na gbon ene le ji kakra de tempo ko ja ma le mi didi enu bo je ne mi na gon ko ene le ji mi na be e remettant sin la priorité est au monde les kwenu wa gbon to mi to me din yo e kun la o ene we zombo kwegba be ade bad e dion et là ça c'est quand on soit tout tour beneto mi to me lo ba logonu mi e san fo e non de yo e na le gonami de na wala e ne on kuton to ho me bi ka tun lo le togba me on ti bedo we no e ne adu kun we mi no du fi mi de di bonu e na de kuton to ho sin togba me sin hun le me on ko e mi na mo yo e na we ya li va na de blai quand da foto no kwa tomo hun no e ne on la priorité e kendeji e kana tundo expression du jour et le modèle nous me biku dans ton yo y tele la mena no kan izo atole do a chepi pa ko o wetin lo bodo pupo do wi menu yewe bonu azo e wa we de yo y na se khule pe nu ku le na pe nu ku mo iten kon se pe yo e kabe tata gbe e wa ine yo khudra ma e gonu ma ke de e no wa ne we alizo le kado yi bon ya jo saka ya ji kodo àwọn ton le po ye ba do na alizo de tele ka we mena tun do le ali e ko si ko ko ji heavy kalavi mi se sento si vie o set de minado ze podo fidi pole ya li enele azotole ibu ma fole e na wa sole gboyo ero wiwa gbo ya saka ya ji edegbedo ye telero azo ma wa gandi ton kon te konse pe yo ye mena be karo iwe aji yo hudroma l'événement du jour e ke nundo energy me kana tundole e mi Sentinelle est essentiel du jour dio eno mi donando modjemen diton e wendole nekana blukmo lobo iglesia catholique mi ton lekna si hu do do kanji lobo aso e yeton ina si hu wadio to do tole mi kutun ye dele edmond agua e dole ebina dalo
Igreja Católica ero dasazume don ehodrama ekendo eneonji migrant ndole benino a libéré erole jakaya jikoto moel beneton podion noe yedelewa do kwero pome yodo ira litamendeji sande di eminando eneon pome bi kwina monkunja soleil levant e iso avalo morole yondele tin bolé don lebenu vieton legbon yo eje haro eni dawajije lamenu yebonu ni tundole belenu vimeton non tajwe e soleil levant e wala eneon bo mi tele mi harmi le kada da wajije homenu lamena no ganji so atolegmo yo soleil levant e gon eneon do abo midole mina harmi calcula de tempo moro jirede e ji afodo de we mina besi lo na do no gbo e do alo ko vie e je no le ton viro fantôme ai to gan so gbeta kendele wa iru fa isomo bodo jirede toto yen do metole o e ndo medena no e de suno jorokoko lo na no kwetangwe lo na yen do metorun e saliye ne àmọ́ ẹ̀yin náà tó kó akọ́sù tán tó ọ̀sán kwẹ́dọ̀ tútọ̀ lóbonú ẹ̀ràn pẹ̀lú tó ọ̀hún tán bá wẹ́dẹ̀ hùn. ẹni lẹ́rẹ̀ tẹ́ pọ́nbó náà fiyé ní kẹrẹ. ẹ̀ tẹ́ pọ́nbó náà fiyé ní kẹrẹ bẹ́yìn àdùkún dúdú de ló ìdè àkìrànjẹ́ ayé àmọ́ pẹ́gbẹ́ ló kẹ́kẹ́ ẹ̀ràn tiri nùwé ká ẹ̀ràn àfihàn ẹ̀wẹ̀ iná jẹrẹrẹ ẹ̀yìn akọ́sù tán lẹ́ràn sẹ́dókò mẹ́tàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ bonodo doro jere amo fie awadin ya amo mere kon ko ya wiye ka dona pon me mo bo de kodi yen oyin we hun file eyin do jere abanu asanto na gbobonu we na mo me na toju we hun wa yen gan kwegbe wonu ka eden blu we yo akwa hosu na morali ne hui ene akwero vivot da we ne hun hosu wa de gbe ne be yan adukun dudu o da siton ri esunsunu ye gbe we jai lo le so gbe ta ken bodo jere mais na no dazo be ba ina no ho be no gari be no gari le yo na pon we ogbodo yu menu yi ede eko ka e raboto ita e sin kwa wara yi be sin toto gan podo me ko toto zobe cho wa jete ko yi me yan lo gon toto tole yi do amamoro je toto kuyo kuin toto kere we no mo fine wa ganji lo gon method ile fine we jele we boji no to alo kwe wa kwezo ato amonu ro ni ya le ache pa dogbon yo eyan aso gbeta syndicat ka do ekunye ne orupo no ba we emile de o do nuwe na wa bo mele bisini no me na yo e ba we de amo esogun lo pankon me ne le kede o ekunye do po no kede we ro la me zo wa ten lo bunu ekuna ene medie na moro je adamachi o nde moyi yo kayo hu nde bu mamoyi do chobon gberu fi na vo aso agbeta syndicat si ho applaudisse cha ho to gan yo me ache pa yo me gbere cho gbe vo e ko tun we ne ana do po yo da bi we ko ana we yo da bi aton ana ne o ya bi aton ana milia na roje milia ne je wibo so franco ko ede les syndicats le wa no ne amono ro ne ya yi do me na yo me dinle yo de ma ko hun no ayo ndagbe we yin mi gbon da kuye ne rupo me ho ta mo mi na waji amo mi na gbon paro na rojirere na jino mi tonle o edo na so gulo nu yi to ko ra jivi to lo le yo abahwe o e de sonu ba ngbo ni kaka cho be na do kuye na do yi na jino de tin lo no kuye ne nke bo no pe nu kunde wa kanfra e ne vidi le tin lo do aforo wa ha ipe di amono ro de ya alo ason de tin lo be no be sin vu ason ne no ko do me kaka wa yi susu wenu eno a tin bo we de no bonu ason ne abesin pe vi ene e ma ten kon lo gbo nu ya vi ma ji ho bi no aton de me we wa ime ho ne un na jino e ka pe nkun do aba we lo gbo nu vi le se le be de ken e yo mo ro jirere so ava wa nu kon ton e do nu mo kon ton sin e do yen se pon ina na blu fi de vole won so da jobo mi se a un e be sin so ava din yo ina vun le do bene ikun gba bo kranzon lobo ye me yonu vinole na tundole e ko kwepere nu pepere na meru nu ne kontin na ya o bole be nu fi metena ba kwe gbogbo nu so na ya o chegleun e no je kweje na no te koncho ba gwa aba wenu fi meton ame do e no agbo aba wenu fi to bonu e gan ku yo na lu le ton amonu ro ni ya e na ka blo je bonu ira tama ti o ton we yo ina jan kala uri ke no ine amonu dudu le mo si amonu ro ni ya ene
o kutoru mi no do tegbe bodo je o jiro kantan le o mi bi e ron kuzu je to visi mem mi ka sisi ero jere a che pa to gan sisi je ha Patrice Talon to ho kan de bonu ko e na zan lo bonu Tomaso gba me ro kutoru ko e ro mo ko mi mo yin lo po aso wa to dagbe mo do wa zo inwe go ne kana aso gbe be mana yin adukun dudu to vile ado aliyodi ko tin te le da yi bo mi do alfatage blowe bo asphaltage mo do yen asphaltage do alfatage adusun no to ne do je ko asphaltage asphaltage bo no do ne ye mi me ma ya so be na bi de ya le wọ́n lè rẹ́ kó o fi ka o tó pa bẹ́ẹ̀ gbọ̀n tí lẹ yíyọ bónú ìdàrẹ́ àdè gọ́tà nílẹ̀ ìdàrẹ́ àgbà fínẹ́ yà nìyà yín gbẹ́ káde tó mi dẹ̀rẹ́ di mi dà sọ̀rọ̀ wá bẹ̀rẹ̀ yé mi nọ́ lẹ́nu tó sọ̀ amọ̀nù ìdọ̀ nìyà pàlíyé èkó bolo dágbédágbé mèrè kú lánàá dán ẹ̀ àló mèrè pọ́ǹpì náà yíwẹ́ àlíyé ní ìnọ̀lẹ́ gbà ìka gba ọ ìsọ̀rọ̀ abúlé bẹ́ẹ̀ náà tè mẹ́lẹ́ lẹ́yìn o godo ben khola ko me botun aso ben ko dokoton école primaire publique o khola ko meton me to fine yo e da disi ko fine e ne amon fi pavé le son adude fine ya e bloc gberi ka je egbe ya bo ko ne dia mo je ka de gbon fi de tenten lo bonu e ko wa lo wa gba bi han so ne ma wa o chinwa mi ton le na wa lo na da han e so gbe ya amon do ne ya bonu e si bro jewo bonu Tomaso gbamero kutonu a se ko su jawa aleluo ena ya do mi biko Alléluia, et yado mi bi ko mina lebe khujra we male titon fraternité ji we mina be si fraternité ji ne we kana blogon bonu comme crayon do yedele syndicat zo atolesi akpa ya ji yo khujra ma wala we wala lo di syndicat gbeta gandile lo do le Genève we yedele na yi lobo na yi do ho teme do le na se hu blogon bonu comme na yonu to elo ji azon yo e wa to me di yo dengu we no yo do dengu bo ndo le yan zon din bro we wa we ne kana se hu blogon lo na yan lo zo na ji yo khujra ma fraternité e se ko to Ator Daho, Germain Gilles Padonou Lobo Etime, Minagosin Énergie le matinal, Nekana Bloubon, Nekadon Wagmo, Tomitome, Quasin Cassan Lydia Dio, Minatundole, no Wadetin Lobonon, Dan Winelekmon, Wa Eneon, Minatundole, African Bank et Watts, Moe et Loda Pahuiton, Watongo, Dimodole, Romeo de Wandai, Ledon Wagmo, Ali, Edenweo, Ekunaudo, Enaze Gouloni, Newe Ekana Bloubon Challenge, et Mondindole, ye dele de azoato la mena no kan azoato le da chepi pao e de kan dele ton lo pon we bodo we menu ye yo e kunyala o agbo me kan do fiburu mi yo calcula du tempo na no le be no libéré e ona no barabara elo eje nya de we lo bo ti hovi we lo ka no fne lo le rovi e le lo soy di soy juro pour azoato le yo be no libéré e dole e mina kendo ho e ne onji niveau e jiwe e na kendo yo e we ni la bourse et la boussole khojrama ene wala lobo i bogu don bodole e ten concepe e onu sinodo emi de landole to ponga Mama Sise ewe konusindo beguru don ebina dobo maybe kwinado mojemeton ndivo esi mojeme maybe kwidonado ewe indole yedele de yin leyo imodole emi dele de mina de kenu lui vlavo lobo na do penido le eso eda tin poji gbo ubo kan gboye kan to mele bana wa nu gbonbo ndole yon lesinu no me on eni si hu di alopade yo ebina do ene on bo minase libération e ka modole zande di okuton to hodo ena ko melo na wuzu to yoyo emi dele na do le na si blubon le ati paro no agbon bonu no se hudio do ali ene huyo emina dobo maybe huido na tun lobonado moje meton e indole mikagosin energy lobo l'actualité dio newe e kadogbon eji noe e do tenteme lobeyin ali benawa pon asphaltage sin ali nuyo newe e kado igbon e l'actualité e olandole le azoredo igbon yo e kunyo da ti pa noe e do yo do ero blo e so e dodo yo akunke nu konjera isi bo to vito si mais si o honu ko igba me ma so si so mo to bi o pegbe ya me ma so si bi o pegbe wi afo ye ya fiero to me jewe lo be ro fitago sada fonu iwe tentemele nu we nele bi o na bi o suru to vito si le bra le ko do gbe sare di lo na se vivito do yin no jerere fi nele bro bidi onu pa ve gbon fi nele bi o ede suno je baba ro ko kwa tu wa pegbe yo ire so je an vivi na exam baba le boko wa e ma gba sin ari e mo ru si so to ri ye o dabo amono ro ni ya o kan hoito mi ton no pe nkun to kwezi kan to ton we yo ede ken
lo so a jorti le deni bo mina ponti bono Africa fio kan ho ito e no ko ndo kwezi kan le kanta moro mera ho ro mi awarai e wero nu kon tonto no bon a joine le o no pon sun ta lo inga me no na le yo nu do e no ba kwiti e no na tempo lo don yo kwindo mi de le fi bonu mi ro verse ro kwezi kan li ho de blogbon je ka de la ka don be ro mo nkan ton lo titi lo titi gbe we do mi ko do to gan on me dede tin lo bo so do kan ho into zinpo iton le jibo aso iton e wa yo e wezo me so idu fine un khale to da ko ko yin we yin mera ko romia wara yo bai o asen pe bon nkan ton yo trofe nei o mi na da ta ma chi oni bara je ro kala vi akende uzan le di kanji bon ene o mi na no na nu pon me di o vivu mi tole do ho e o so da teji lo ma bon lo kan gon mi tole lo bo mi o mo keke ton ya vi ho do de we a o no we a poto o ho lo zun yi wa din le ipa o ho ro poti mo na no don di o vi le de no ja me ida so me gbe lo no da ro me ha me de bo yo vo contrat wi ko sun de ko sin e alo emi do we ma me yo e no amagbon ji abonde wa jo ene on wi de suno we na do we do we no sun don we do nko do asi chebe yin po po gbe kere du gbe me ja e no jiri njuro na jivi no ya pe ne gbe bonu kwero fi ba we o sunu mo nkan ton kwe so su yi gbe ni leko bo ju do asoro leko bo ju do asoro po ni aka mo ro me o do kwe bo mi he mi na du yi bo na se vivi bora du kweton alo pare bora jo emi de ni e ko do kwepun we yo no e gbe we de emi le na soda kan ni do mo nkan ton je bonu ya khosunu kan yonu si wajerojo yonu ka tun me no do ko ni e na ba nto si file volo aso pla kan we yo kere we wi je yin me do ko ni e sunu do mo no we yo we ka so do ko re bua bo igbe nu ko emi do da yi bo ka no fine gba mo ro jirede emi mo ko nu me boko ire amaka amonu me yo wonero su ten we do yo me ne ko so amasi e mananu wa e do amasi me no boko ire su mo mo ko ton ganji bo tun yin ro me jirere me e din ku babo na togo e jiji o vivite kana do la me no kaka e wa jivi fogudo yo me ne wa lo do jirere viro me gon we le we ni ya e bi dozun lo so ko en we 60,000 francs CFA chaki kan de koko boro ku iblo ravitaillement wudi ko akilo ko chaki kan de ko ine o ko sa vito le na di bo me mo nkan to ko vivite na do la menu ka bo ko na jo vi ko yin wa na le donu e ndo vi ro won bo ja vi aje te papa si bro lo fi ko ni si wandia bo ko jo vi to nu bo ko jo vi do nu me mo nkan to lo bo ya ribe lo a di bo ka la lo plata we a o vio me na dans an le lo to ko me po lo do yi we do ntewe na lo jije we kaka bo fi do po kaka bra do emi ja koko bra da si du men ko ta mo ro jere a o vio e so yan do e de lo za bo za titengbe e nchi ro po bo yen we do to me ko do e de sana mo ko si vo chobo nu sera do zania do gbe to do pole fi we ne le ru wa gbe me fi dion e te yin gbe we ja ali enu we jura no to ide me de ma to e te yin pe ka me we de bo we mi bi no wa ba kuru na so ko ke mi lu ba ya me be no igbon abatu aro no do ene gbo keun bo kweton ro ko me be na lo so alo me na kuru no gberu to bo no ni so ke me yo we yin bo fi be ko jiboru chon bo ko mo ro fi ne le di emi bo sun gregbe nu we no e ba we de bo ba po yi bo ko me de do we sun ton jidi ana ma jo bo video ma ka bi okwe we ma ka don de yo po ma ro kwe de bi bo tagbare de nu we ni bo jo vitole do ni re o nyonu te kwe ka dadi ka be no wa zoro onu ibodo nle ibodo fi de bo me ne se ko e na gbe we gbe we bo yibo nyonu kan je ha e nkan to pe to jidi kere po bo ai kan pa me godo ene po de me no ba de na amaka da kuru no gbezan to me aponke no we no jilere ni no we do e de akuru no gbero to ni dola e si wa no yin po we po de ado mi dele na to po no yonu kan de bo pra vi gban wa po be bonu me po yin po po yo e ma ba la re ni lo yi we lo bonu mi atun do gbo je gbe toton le si ko no da lo to me amono do ne yonu we kan no mo do sunu ye de ro kwe o njivi ni o zombo era na pache bona no mi lo mi de ble ayi mo nu me kere so no sunu hosa dia to nu sise gbe yon nu me bo kana da nu da gbe nu me bo da do susu nu me
si do nous mais ouais sous ça do et qu'on a do yewa même femme tu seras soumise à ton mari ana ouais itobi kumi et ngugua amon des bleus nous bleus tiens quoi de yo asiro melina moya agbon ho to kakate tempo mira me kato ko trawe wala rube chevi lu mura daru bidele dole newe ikrablu kwaji khujra batito iji bira besi yo beste fu ewe dole nuiji bina kendui bolu e khubwi mijayo newe le kadigbon alidi nuaji yo emitele na wala lobo mitele mina monkunje u le matinal ero du dole kutonto ho tiodo zare diene on togbame minazi du ohwenu khume minazi du ohwenu khume chaouru nen le kadu jijegbon e du ton adio le matinal e wala lobo modole nuero jijeru don le yo ti dole yeme dede ma tun sen ganji ale iru ndinde jirebo ekun sogbo hun eminado fraternité e modole jiju masin aleji gbon ravip sin wiwa sin alindion mera khojan akholu emina kanbio e kanbie lobo modole bodo tutoyo ezira yo de die po yeme de do jiju ma ganji do makado jiju ma we ma tondevu e lodo susu ale yo iranko konu yedele bon nous nommons les temps et raconter FIFA de natino to mais FIFA natino 4 vérités et modole beta et lodo CMP euro biolole et tempo bonu to khotole mais bini moment de lo si hudo unyane bebe bonu FIFA ene se hutin le et natingo FIFA natino posin alinu bini no libéré et on landole nous dije to khodido san lindo to mitome dido watara to ga Côte d'Ivoire tondo et c'est medo to ga yo Patrice Talon pour tout bori yaiko le bon c'est où motendo ton fille et dans un roi moi ne mêler toi bon mitou et ne a bien intelligent couton sin to roi les naing moyo et kendo et ne on dit non boy les dégon bon sinon pare ko yan pour moi mon ma foda itin ayo do sande dion et là to nous le bi hui nous devons et to et yo et wendo di tebozo ne kana wa bon ta on to pour to miton pour tenti yi de la di tebozo ato on to pour benen to miton pour ton le yi de tin do le e bina khwa lo do po lo bona se khu lwa nu khusu me bonu nu e maruna dasa do bo ale yo yi di maso dasa do bo kan ko de tempo khu ero megon fi weyo minalele ko aji we no jiju ma do to me o we ne o mina godu do gbere pon but tito me ahoso ka susora idi we no jire ko me ro jiju ma pa lo ma so ro do winton oro susune ayo so ro fi ejiwe de dandan jana yi lo yi kan do winton oro suse bio a lo aja me le do gesi we ma ka dante to blogbe o do win we jiju ma do win ne yo suse yo no jire ama rendo wireji a ekhlero jire jiwero ya chebe sarata de boye arrondissement fia de ton so we mane witon wa zangbe lo iro a edieme jiyo ma cheri fie ejimi de die amo nwe mi sora yi wezo bon wa lo bonu to gun yo sushi yo re mi na kenklen lo na mi nwe ne dion nu dagbe yin but to vito silesi no gudo na gbere pon we eso mero ravi po me bibro yo le ton du yedu gbe me bro le jai no jere nu dagbe ne to me din yo wa ho ravi po inke do to ho to de o don we do wi ma ina nko to yo wi ma wa le o ba o no me ne le gudo lo go bibro din ne o fe nu dagbe di wa din lo ba ma ro le ton na du we vovoi ne o eso lo bonu ahosu de ton do to me do nu alonso ato artisan le blo ina nko yi nu dagbe na ton de medion me de kotun a akaro kweto egbe lo ma na nko ayo nu dagbe mo nko ton aton aradu le ton a yero fi o nde na vermi wa che pa o mepo ma vermi po ndo di si kwe nda mi opo nu mo nko ton wa na ngudo nu mi gbede pon a do le debu a renu bon mebo akpunke ndu na du le ton yama ya ubu ta fo me ana bako ne do a inspector lo to de me lo ma do jiwe ma to ene ton ya de e kale do je akun fi de ne
mina le gbe kan do ko ja ma le mina gbe kan do ko jra we ma le nu lu bu na do mi tele do le potentiel di we mina be sin di mi ma do le e da bloku ton to ko do bu to gba be na de po re ko e mina mo liva o e kan da foto nu kwa ton mo kan da foto nu kwa ton lo do mi tole de le di ye kuro o didi we de le di ene we zon bo ko jra ma na do le e mi pon di do livi mi ton a fo de kan ko mo ko tin lu bo yin america to ko lu bo e ko so do da la che bi pa to gan parti talent ton na bonu e ni se ho wa nu to gba me ni de pour couton sin to ho mais le potentiel de pour et le dans les temps BPC et meilleur betale tout temps dion et clair les villers et waso ganji et milando pour même binado mon demain et non le matinal e chauru lo dole nueru jijero chauru yo emi tele na kendeji lo bona wona dole chauru podo o save podion yede su wedo yede window pe kamemeji nu tenteme e rengle de dans le yo do e su polo e kun kai mede wa ndo e de nu wado yede wo yede yo matinal e wona eneon niveau e wona we le ville dingbon nu BPC lo modole e pon nu e ko je wa yido tenpon lesin ali khoye modole azofo ko yan imesi nu prometto le ton de non retour dessous e bina kendo Énergie best info et caro modoli qui mi topwe et di lo besi so men lo bona igbe nu cambio toton e ran e so e de lo bona i kuzu pan kon kwero to kujira ma e wona e non fraternité nu ro dijero cha ru ye kantomen e modoli beto ro po wa matin to ro don po no puto a wanzo atokpo keke ka khwa ye khwa support nu keke katin lo bo e renglio kujira ma fraternité e kendo énergie bo mina do bo mi dele mina si yampa bu we mina do a e o mina do yampa bu a me mina ndole ne kana blu ko bo to kana inu kon emergence info e dole nu e na si hublu po zo gben rona tin lo bona tin da lo pa voji e da che pa e dole ni we so gben ron e se doc mi ton ko si vo na yo tout ton da ko po tin din be dole ni e po e na wa ndu po e compara ku jugu podo nati tengu po e mina do e ne bo me bi huina do mo je meton a holu e ka do dole zande dion nu e kanti du mayodo et lanso nous ton internu to vite aussi la bi hui khudra ma l'opinion aujourd'hui et we kendo énergie bon mi dole mina so tout menu mi dele l'actualité et le mondole zande di bondole et do zogben e gochi e gota boy kondi para ku jugu podo nati tengu po i tele kunsoranje ouvert mon coton des on omenji e mina wana bon me bi hui nadu monjemeton kankrila de tempo. Oui, haro fini dinka kale yo ekoro kota mina aso gbome gboro na titene gbe na pede be lo onu mina ro dudo nto bito sile pon wewe yin do jirede ho mero mission we lo bo mi to dan forte lo tun meje mina hunhun do onu ver me trilililili o toto kwe fito reon e jazo na itoju ide toto hwe asituero khoere na ijivinide toto hwe wide sona jason na itoju wede baka so classing lo so sansi lo so fofi lo ido toto hwe mon koton zo khosuna blo de vonu esi amo suna idopo we aton ene aton bena khale jirede ason jewe aria fitowe jason asituera jivi ajio eneo fide vo emele et de rayon nuide lo tu ena meje mi kuna re mi le ton blede oyo fiene nya don fiene jena don do gbe aja bo kana zakwe do kuna do wale sa yin do po akuru no gbero to era we do gbe ba na idon do nja igbe un do fi lo bo un fi o to fi to lo bo no ko kan che o ene aya uganwu na ya uganwu so we bole wula li deji bole sa li bole wule ali deji e no je kanfla asi to de we de gudo vasi bonu wide suno maro de ho e mon koton a bonu cho na so we sin fi wa wale o e o do akwan futon lenu we do fi ra do de bo ya wo o ye ta no e bona pe we amono do ne ya to makaze a lo toron bien me e ne bonu mina do de no akhosu olo bora do jirede e kamia alo e maleko e ma vasi e do emelele de yo ene ame do me pon gudo pon nkan soro to ogbe soro no ogbe abu ma soro meri ai lo so azogbelegbe ton lo tale yo e so tunu e yo gbe ja so tunu ya atanka gbo meno zobonu apon ke dagbe atochi ayin lo ra idijon fini din yo borun se ro mere tafu alo paro alo mere nde do sin hawewe o
ama na don mi dandan bo rojire ni cité bo je mi gudo ne to bo wan yin do nu e na so ja foton deji bo na ja foton deji un we ne le biwe o ne le mi na wa ji lo ntunu ko ja ma le awo khafu wa yo voru fi we yo voru fi we mi na gbe kan do nu lo na du do jirede e yin do jirede ayin to gan o ayin gbe bo ran yin ko le bi e na zun we do ye ino e na zun we do pikun bi o e kuye na za ho e tawe nu bi na gbon yi adonu binu e ba kan won po tin do to me bona won po tin do to me po tin won do to me to e o to wa kana flin je nko do ai o e di khasi bi ta ke ne so pu won yo to vi le fon gu yo ele ja fo igudo aye ino yin kete yi gbebo yin mo lobonu akuru no pelu to ra so nko to do òpinnu kó dàgbé tó ìtọ́ mẹ́ àmọ́ gúngúngún lè jẹ́ náà yín gbẹ́ díẹ̀ ayé òun náà dán vàsíwàsí yọ wèdè náà dín lò fídé lẹ àmọ́ fídé lẹ tán náà dín lò bọ̀ dìdí tó ẹ náà fẹ́ òpẹ́ di àmọ́ ònúdọ̀ ní yàrá ìdè súná gbẹ́tọ̀ ẹ̀mí bọ̀ òun fọ̀fọ̀ lò sísá gbọ́n lámẹ́nu mi wẹ̀ àmọ́ ònúdọ̀ ní yà bó ná jẹ́rẹ́dẹ́ mi ló kún pọ́n bónú àfúntà mẹ́na bí ọmọ ẹ̀pẹ́ de yọ mẹ́lẹ́ tí ń lò bọ̀ sìngídìí dúgbò ìjà mi sì yí tsalo edzi trolo lo na dɔdze mina yi xɔlɔlɔ etɔn si yesi. Bena fɛ o. Kpɔn ali ye ne egbodie bɔn asi gosi kpla ku dimbo wa kutɔnu exɔmea asi le gosi kutɔnu lo le yi kpla ku exɔmea do alo yie ka alo dze tsawo wɔ eyi nɔ amɔ plaki yɔ bɛ wɔna tsawo ɖe dzi le yɔ bonu ma wɔ anu bona amɔ plaki yɔ nɛmɛ eyi o malɛnuwɛnu ya sɔtɛsi bi wɔ. Bojɛ tundɔdzi. Bojɛ tundɔdzi kristian wɛ ka yin wɛ yɔ. Lɛdze tɔmitɔ sɛkoe ntɔgbe maria to xadzi alo akpagbatɔ nuwo yɔ alo dza dɔ kaka lo na gbɔ finɛ kpɔ mɔto so jangi eye no kun kazi no kun sansi lo no ibuki na tsadzi bono gbali ne yi. bɔn ene lɛ dɔn sɔbɔ mi no mɔ kɔdo gba mi tɔn mɛ. bɔn zonglitɛ mi tɔn wɛ no aba gban de exɔ me diɲɔ no ne lɛ yɔ ena ya fɔ dabɛ. ena ya fɔ dabɛ lo na si kɔdo amɔ no dɔ ne ya. Bon nde wɛ si dɔ xa mɛ mɔ nkɔtɔn lɛ nde biɔ wɛ edi tan da ho ebo dzɔkolo kpɛ de bo ena ene wɛ zɔn lo bɔ tomitɔ ko na vɔ ha. mi lɔ tovi lɛ mi kari hɔn mina da lɔ kpɛ da mi mɛ si. Tovi na da la mi mɛ ɔnu edɔ nu ende ne si eyi dɔ tovi na da la mi mɛ mɛ yi mɛ to xoro ko mɛ yi mɛ bidiɛ nɔ igbe nu nu wa yi de ne mɛ kana do ntɔn de si yɔ ko fɛ kɔlɔn tɛ wɛ ka do di lobo nu mɔto kɔtɔ do. O kan to gbodzi di alo ayi gan do fi de lo gbɛru tɛ do xɔlɔlɔ tɛ ka do bonu mɛ de na agbɔnku do lo na de dzɔ xɔ si afɔtɔ mɛ xɔlɔlɔ tɛ ka do lo na gbɛnu mɛ mɔ nkɔtɔ mɛ yi de wɛ na de wo tso bɔ gbɛtɔ na mɔ lo na wuli ya eyi nɔ mɛ de ma ka mɔ ya lo. bon kudo ko yɛn kun kpɔn yɛ o. bo ana amɔ ya ma na gban ya ni xɔ yɛ lo ne fɔ wa bo de ka gbɔnku. nu fɔ wa yɛ o. amɔ nu dɔn de ya yi mi na safo nu tovi tosi de kaka mɛ de lɛ di mɛ bɔ. Nous avons dit que 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 nous avons nous éco dossier yo éco bleu ne quoi tu vas rouiller bois oublier tant que tempo zogben ronron mi na do hoton zogben ronron nous dokun nous todo po yo e wa yin zogben ronron ne ka yin dokun gbe zogben ronron we zon lo bo to e oro Côte d'Ivoire yo mo jangi e no huzu wa nu dede le yo e fo ye bidodo lo zogben ronron to de meon afoka fu mi ton le fini dion ireon matinu enazon lo ba na de kunye matinu enazon lo ba afoka fu na huzu kan bo mi dele na huzu kan sato to gudo mi sa afoka fu to lo le ya yo mi na blu mon koton so bo ho te me on kan chato mi to yo su de le azowanu ye na mo fa alonzo ato e ho me dion matinu no ta voyo gegeti lo bo so bo no za abon do ni ya et nous avons volonté de mettre nous et fa siné congélateur au frigidaire et nous merci pour la glace dit à couleur change pour les motos à mon donné fi quoi rayon
kakara ko gan tanton sa me o sa ko ron ku me bi no e khore yo e zo gbe ron fine yo ene na ene ko ara re gbe kada so wa to pe so gbe ron bo mi kana do o si vodo e chonle bo kan le po ne ya ji we ene o ba khosu lin ta me ton de u Maria Greta gbangba loke ona chi ode o ene o o si voton do ko gege ti de no yen o tun no document ko ton de me yo ça va conche ngwani e yo na o so ene o ko mo si voton bo so de ji e do vi won àmọ́ ko ile ti mo e de re obi no lo che mo ra ni dagbe e ku pe kura lo tan ya de ka gbe yo se group de sin gbe bere o e ro fe o klo ti abe boro e te se ka de àpọ̀kọ̀ta o mo ro jirede so ke agbajede ton ro agbajede ene ro so na ye ro koro to e wọ́n ta ma ti onu to gan bonu mesi wa so dagbe mo nkan tonu mi le yo èyí e bonu boycott jugu para ku podo dati den gbo ero e sa de dion bóyá agbo me la mo itan e ko ro gba ikan ba ko so gbe na amono ro ni e na dare se do do bo mi na ai da che ko de brado avran ku aworo makaita ro ka bere mo e fai da gbe lo na mo bo na jino che ro o si influence ko titi ko gban ri e lo da je nu kun mo ni jamoji amono ro ni ya do nu kan ton ko e bo do me la ko Jean-Claude Dona o suburo ko tenu kawe iri ga ko to ba ro do ibo na ido po amado no Francis chepo abem hosu obe na itun ro kuro do de la gbo fi le bi bo tempo de PC o pita le temps calcula de tempo le gbeta ton gbon yo makodo no ro jire de le mi ya so me gbon yo ina zon lo bo gbeta le o da gbeton je mi na mo do azo me yi bo e ma fo azo koyan yin bon merci le eso yire so no so savora titengbe ba khosu ka no tekun ero dede san le ho bo etepon kaka ba ko yin ton ye so ino ko ene le bi ogbe we ja lo na fo aso ko yin yo le no yin gbe yo ejene mi karo tepon e yo examen le ye ko ya gba kon konku we pon we da so me na cambio we de bonu ke koji yo ado to pon ene wele ara din o san le eja igbon ko iwa iye me yo amomoro je ko iye be din yo edin orodo ai ene le na igben ne we ka viviru yen we yin do jire ku ton we ntun trala o sabo ele ton me se pe yo ne jio na vuvu ipede bo jabo hen gbe ya mi le son alo be nu gbero to bo nu da ko yin babari ba ki yo so bo ni tenkan lo le pon o gbogbo do wi menu boro adan do ko do wa ye do bro ko ye me din yo yọpọ wule koyi do filopo jeremele koyi do filopo bo dagbo le ilo yi asika ito amo aye fún gbeto na go sin kala vi lo si wa iton ro no dam file lo na roje de amo do ne fún le ma gbon so koyi eme yo eran bia bo no jere fie ma dian le yo ye ni tun po mo roje de emi le ro kan vivant bonu fitofi no le e vera se ouvert àmọ́ mi ma chanu vile bo zunye bonu numbarabara ene numbarabara ba ai dosin ayo e wa ai dosin oro en vile ma din bonu no jere mo to ko no po o po do kontonton le po je ti chanu mi ayo je mi zunji o vile na bara ido numbarabara si ma kan lo bonu mi na se mo nkan ton to o me a ya via dia e wa ni ya o ko de me o to en to ma dai hun diro gboje me o tepon bo cheglindo wile so lobonu ena levo yin dagbe no dali ene ko oh mi sira le syndical e de tian yo to mo dai do ho do le da blo bo huya masana tin so aji mi sira o to de vo me na ido ene dia ne agbe o huya mana tin ro to mi to me fia Genevo edo to si sa tombe no yon me de me le yon ja baptiste yon Jesus do to me wo le ya we sin ni igbo de generation jo me kun kwede bonu agraso sa do ji ten kwede lo bonu primo e isi me si ro to ko de yo ene yon le si khogbon bo yo mo pere bo wa ni ehun e bo di sabo wa o awiye se do yo to me wo won yan won ma gan ran do gbere ni ache ko kuro syndicat si betun ro me njirere aso foko yan mi ton kun so uwe aton ko ero ko me wo se do mo ipo nda tegbe ana Genève bo wa bo run yan won jan ro po ira itarun e mi ra hore oro me oh calcula de tempo mo ye bi ra ibura do le oh yanu progressiste union progressiste ton le o ye uzu pan kon ga iton le
Bruno Amusu odo quand on peut nous quand on peut nous tout tentin pour jouer bon il doit aussi on là il doit mais il m'a dit plein bon et il m'a fait goûter mais la beca de nous Ple beta yon beta le de do ino progressisme le simple mais ropo bo me po wa bo wa pe gan de me aton ro nu kon to horo gbe mi ton de me mi le ro yoro union progressiste o de mi wa mi me yon ple de le no kan hun je do yon we do parti o mele sita me bo esi de parti o ko ton mi ko pe gan le gbere le bo do ho ha ye a bo bele suka mo de so mi le wa o de yon le sin ho yigbon e wa yin lo yon lopo parti mi ton to ko gbe wa de ton ro bo bene to obi me o e inde bo do nu bla onu mi pe de me mi ka mo do yere sin gbeta so azo wi wa me o ye wa de alibo o tere menu lopo de din bo yoro ministre la fia ba din e wa jo ten to me do bon yon numéro godo tombe suppléant tere yoro no ezimbe talata chabi mariam e jo temen doni bo e yi jijon de menu basao e ka jijon don ele ablo bo ele aze do nu kon be ma imewe go be premier vice président nu assemblée singaon eni o mewe wa jije o wa ho ko mi bo mi mondo le yeze mi boze su bo mi do mi na dokuton mi na pe gan bo dokutonu ye lo azo enu e wa o bo na dokutonu ministre de su bo ka do ekun fodo fine o eni kenklen bo levo bo pon vi bo pon ba bo ni yonu le ni mayin no gudo tegbe o ni nu de bu wiwa de hun eni flin yon le bo ti to melo de mi zo tebe ma tunda ya o mi ze bo zi akule ye bo nu mi bio terrain di din bojo yon le si anzo na wa we o eni yin do ere su ko tun no egbe mi ton bo na che ton ni noji no eni na mi ali bo nu mi ni mi ka mo re de su do e vivi nu mi bo jacho do inu bo e pacha e mi bo mi na zo wa we bo eni o de mi blo e mi na gbe mi do mi ni chite bo vo le je hun do mi re ji do nu yin mi ton mi le su je na chite bo ko kanton e we e ko me hu mi tarala be mi mo do ti to mi ton e jinje yin bo jacho bo e mi na vo mo gbe mi ton le de pe mi poro no do pe ota ho le bo e na pon de na gwa lo mi gbon bo aso e wa na inu kan e ne no tu mi wa fi egbe re no tu ye ozu pan kon kan iton ine i modole wenu yo so mi le gudo ton kan kula de tempo yo ndo pogi jenton ta bo i debe no ngba sa ka je fi na je yo do ile a ozu no alo pare bo yo nde vule yi no ne le a fi vi no mi de leta ma wa ka me ko ku bi pare nyon le o susu je mi na panu yi do yo no fi fa we nyon mi ton le do suru titengbe do wenu e wenu bo mi ko ngbe so mi de men le ton yo no bla no di bla yin pe de nu yen we di do le do pe dai buro na fi kholo do yon le ji titengbe yo e sunu je nu ko we mare ji yo nyon we na kokoro ni bo sunu na le wa fi mo yon na le kokoro ni e ndo sunu yin do tin ro we mare ji yo nyon we na bodo tuton bo la yin suppléante e yon do fi yo sunu we na yin suppléant ni e yin blo mo e klero je zenzen e ba mi de yo e ne mi mone yon de ton le ka do suru titengbe amono we do ne ya ibo e mai katakata ro we maji wasi wenu je no tun yi e de we alu wasi do to lo no ya kon ko to lo no yi we to bo no ni wa ba na to e go si ne le memere so no tun yi a no e ka yoru de menu zin kan nu to yo we yin do jire kan bodo kan unu kon ton mi se gbere bo yon nu no ten ne me ba yon no ten ne me be yon titengbe be kala yin no vi mi ton yon nu bo ka go si totali be e khle lo jire e gan ele kaka lo soda sinu mi de le ro ifa in kame ta viche Louis Vlavonu e on we mi no da ta vi me e so be ni ta viche amono ro ni be lu gan yo e ka so yon nu be ago si totali be ton bo intanti che bo bodo tuto ro fina so ro po nu we ne khale di mo ro jere e khosusu nu yon le blog me ro fina yon tito me kado yonu union progressiste ton le nu yo na bi to ho rogbeta le biburo ye ni pondo inewu boya o je e no de mejo me san fo e khale roje yonu yo e to kede wero yenu be yin do jere ayeke omi ro ma se ba me omi ra ki ba fi me mi ro kwe ba me mi ro le ba me mi ro do o e no honde le sinka nu na nai
ni no me nyonu ton nous esi wa lo bonu nyonu yi nu kon do alide ko sin ka we ro ko bona bio bloc républicain si nyon le buro ilo te ko bo to ide le adi do de yo na ti don che Chantal Ayira si se ilo e mai ko yi beto ta me so be da no ta won ni me ne le we idon bo mi dere gbojo mo mo la jere don me mi to ede mele kun ko o amonu don de ya amado be ne vidie lo yin bunu mi jonu koko ene le bido lo na lo mi de le do to gan ko do ni va ki nou velo amo eno gbazon me do mo ya antun do me jirede kun so do ndebu be no te pon do eyo etun lo to o mi na iso do fi de dandan me do mo yo tun lo to o mi na iso do fi de dandan beto yin e mawa esi blo nu bi be me gbede pon e na blo nu be na ve mi u jenwe me e na blo nu be na ndu kun dudu amo so si wa so lo bo mi apada gbe ni do nu gege tin din bo boro yi bo mi ko da gbe ton pari we to ko san li ho e yen tun le ne we ma ho me san li ho we du do san li ho e ne le kokoro ko bonu o wa i to me pono de so me do te ulu di mo ta gba do me po ni po ape fi de jan yi be ro me cho ya lo pari bonu ne nu da gbe le kere ne e ko me di bonu ai we nu kon bonu kweto ejo akpo nke ana dread akpo nu mere boro ni yo era esi grabo ya amono do ni ya ndu onu medion ero feli nawe bo le blogbe de e kankwi na takiyan me ka tun lo jirede me into pon la gan meton me nkan ho ito meton era flek pon nu me gege me ro me pale flek pon nu ye do ndede utu me na gbo me na gbosu we tete me bu ro jirede so mi yo pa me yo e vende bu so do yete amono do ni ya me me tun le yo kle ro jirede kini agbon no ikun tun no vi o to kun tansi o ajebe on ya won to me de me lo be blue babo to no me de me yo jijo ede suno ri do e lewezo lo bo mere madalo e de lo no to wito si le na tun ire do e a sofenu me de le ti bo fini bo ka tun ganji me ne le si ha e a sofenu lo ka weta yo me ma si do akuro gbe to do hun ira le mi kun gbe ko to wo inu ife yi gberu kweto ile buro nwa le nugbo mi to ha mi bonu ma wa niye wala ja jodo to lo na le ja gidi bloji bo la je nu kun ponu meji me de o ka kwa gbon we lo ro mi so wa mi era so wa nu we ro te kwe kado lo na pa nkan a che pa me to gan le ro te kwe kado bo na won bi la si gbon ton et le chef suprême des armées le de magistrat premier magistrat à mon nom donné c'est le premier oui des armées ouais donc bassade à l'automne et il soit ponke ouais il soit assis do avocat assis do père ah do fine quoi je ko le po là à quoi gono la l'automne et c'est gbira ouais di kaka je wenwe nous na do be na yin gbasen na do chubo akwa na gbagbe ni no na bi la l'automne kwezi kan to oton a loton mewe di bo fi ko kan go si di mo na ipa nko memo nko ton bona oni to gan boni ya iru fine mo je wa honu bi e ta lo wa di lo wa hon bi kan de vous le wa mo je mo mere vo wa mo je na wa hon nu e na feru yen po we no jere me do hon egbeje so asumo le ba hon ko me do hon le tafu me gbon de hon me yo me de oro na ba na tafu imo e ka ne wa ko teno to mi to kara ninu kon idati amo no don de yai ene wa so lo boy mi ni don mi le do bona lo da lo me mi na ko bro no bi bonu me de wa ganji hun mi ni gwa lo ni bonu to ni inu kon fi te pon wa ka de be yin 65% asori po ama sori po e wa ro fine lo ka yin tonu mi bi me bi a 5 po won me bo ko de ma so fine ne e ka wa ra li mi na ko do mi e di fi mi jo ra gbonu mi e di ro de ma mi si ne e de me le pe bo re don blo mo a mi wese idodo ma ka do mo ai bodo mi zo he bon mi na yi we yo mi na yi e ado idodo to le gba sa me le na o chi mo de bu o mi na nonu ko gudo ton eji mi na kendo yo calculate tempo we indole tempo le bi kwido tin ba ko e ne ko ja we ne de ton di ka na pe ton chubo ba ko na wa yi e ne na khesi alo na na chidi tempo vi back ton le dien e o yo khale dimbo do jerere mere wa zo na din wasi don we cambio me temele yi do o 5 ene na dimbo peto kan we ko ji o
Peto di blai. Kande afotonu kuno pomo. Jejiwe dinyo. Ina kanje uru fimi tole buro jerere suno ewazo me ko wazo razo merai. Bo asan pa agbe yo ikande bi e ken ko je ko mo oton oropo wewe lo ma dai hun din ayi ko ka kha e gbonu flafo e blo e de ago enu din e jiwe nu mo nkan ton ai je o do e ko ipon do fide bo ado lo ki lo do tara gbonu ene o ele zinda kun menu yo bo ro ru ne bero vivin me ero biki yo bo ka entekale bo se vivi lo ro la amo amakuna yo we so ni o ko no biki yo duru to ya be ero du ka lo bo awon don ro fi ogbo mi na bi opo mu ro jere vile o ye ni nu kupon le bi pedi do ma ro ra sin so le ife si fe ye de le nu kupon le bi pedi o ko yi kuno pe to mi na so ara me ni bunu mi to e de me le vile bi mi to me e na mo iton lo na chi ade me je lo borun ejiro ma wo ba ki ko ye meton 70% 80% le benje mira modi inshallah ma wa la na na ko daza ko ade eso go ai bon alaji ma ko su go sare dia wa kakala de tempo bi wa boro mo e ati apoje bi beton mi no se vivi lo kan ton le gamero igbo ora ya era chendo puro po mi to mi ko don mi bodo jere chi bon de bonu mi ko go mi ro fire hun le mi na agben be na pon mi hu mo yo mi na to na dogbe nu mero mo jie me zon lo bo e mo mi tente me sacle nu mi e mi me no kwegbe lo pon mi po ye ipan akuru gbero to na pon mi fifa mi bi on to mi ton bo nu e jije ro to omele mi kenkan lo do ko no vi no zo mi ton le bo no jere mi bi nu joko je ma si ma donde me o to odo po je mi do to we ya matela so do ta zambla do ta o e mi de le ton ado yin ko Jesus Christ to me. Era chenu.